Ethan, auntie, 1v1. Video. Hey, yo! Don't forget to subscribe. Wait lang, I'm so lang. Okay na. La! Oh, shoot. Hindi ka nagka-counter. Uh-oh. Uy. Hindi kita matamaan kahit isa. Kasi ano ako, invisible. Alam mo, ay, hindi pala. May sayang. Ah, shit, man. Butok. Forget me, ah. Oh my God. Hindi ako kasi muna eh. Ay, hindi ka nagamit ng buti. Kala mo ah. Kita. Bro, what the freak? Yeah. No. Uy. Ay, sayang. Bum banle. Gusto mo mag-hide mode ako? Sige. Oo. Kahit saan ako umikot yan. Huli. Diba paikot-ikot ako? Diba I told you bro? This is my hard mode. Ah! Counter. Okay lang, ingay, ha? Yung taga-video mo, Luis. Huwag mo kakalimutan, may counter pa ako. Diba, ano yun? Ano mo tumama? Huh? Ito. Bugudugudong. Ay, muntik na! Paano yun? Secret. Ah, Udo, ew! nga bro. I'm inevitable. Don't the use the weakest dummy. Do not use that. Na! Oh no, where you dead? Na! Uy, ulas dito. Kala mo bait lang yun eh. Ayun, wala ka ng counter bro. Okay. I'm gonna get your ass. What? Ah, Okay weakest lang, dummy. ingay, ha? Weakest dummy Riz. Ay, okay lang, ingay, ha? Hey, yo! What the Diba? weakest dummy? Yun, maganda nga yun eh. Para nga lumayo siya eh. Natamaan lang kita eh. O, sino yung patay? Stop ko na video. May atay ko video. Uy. Ikaw mag-weakest dummy. What the freak? Ano yun? You are the weakest dummy. Bakit ka nag-weakest dummy? Para lang. Ginagamit ko yung eh. Uy! Sinipa. Naka-cancel na lang lagi yung attacks mo. Ano to? Ano to, eh? Bro, hindi ko magamit yung counter ko. Bro, patay. Video ka. Ito? Ay, Ayun. Maka-stop Ah, stop na yung video mo. Okay. sakit na na. Ayun, sakit. Ay, sakit. Ay, yeah, bro. Hindi ko nag-play. Ayun, masakit. Mas masakit yun.
Hindi ko pwede mablock. Hindi ko na napindot yung ultimate ko ah. Huh? Oh, block ka din ah. Bro, what you doing? Tapong kita kay Luis eh. Luis. Ogo. Hello, Luis. Uy. Luis, sino mo? Hello. Oh, what hit me? Sakit kan, bro. Try na sa tao. Wait lang, papakita ko lang. Ari ko. No way, man. Tayin ka, ante. May isipin ko na. Fight lang. Ding. Doon ka kay Luis. What's up, bro? Ang hulog niya. Ooh! Sorry. Oops. Ay! Perfect yan! Perfect! Perfect. Oh! Kill! Dito kasi si ano eh. Wait lang, Andy ah. You are flexing the trash. Breaking the trash can. She tried to hit the trash can. Come here, bro. I'm getting sweaty. Wait mo, kasapit ko. Ako ah. I can't really understand what's happening there. Nilaro niyo na yung nilalaro namin ni Luis? Nakuha ni Luis daw fruit eh. First try. What the hell? That's called tricks, bro. Oh, sabi ko na, auntie. Sinabi mo na ba? Oh. Ay, gagamitin ko yung Wikis Dummy. No! No. Yes! Ethan. Pete. Do not use me. I know. Dami na Ethan Heart. No! Yes! Yes! Come Labi here, na. bro. Ethan, tipa. Labi na. Kaya na labi na Ethan niya. Patay eh. Patay Hindi. niya si Tommy. Di ba yung Wikis Dummy na target mo? Yan, tuloy. Bakit di gagawin si Tommy? Ding. Ding dong ditch. What the? Why you killing the weakest dummy? Because I want it, bro. Point? Ano ba yan? No. Ano doon? Sayang! Ano ba yan? Maglaban lang tayo. Serious mood ako. Sige. Tara, ultimate oh. Sige. Sige, ultimate. Wag lang, may layo. I'm so lucky. Bro, may so lucky. Yaman. You're not catching me, bro. Okay. Ay ko. Hey, you! Look at that, bro. This is so chaos. No. Bro, bakit hindi kita nakuha nun? Aray ko. Uh-oh. Battle of the... Aray ko. Aray ko. Ow! Ow! Oh no! Huwag ka mamamatay. Hindi ako mamatay na, bro. Magaling ako pag mamatay na ako. Bro, you wanna kill the weakest dummy. Oh, Stop na. Stop na, sige.